बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। जैसा कि आप सबको पता है कि 24 मार्च वाले दिन, इतवार के दिन, इकरारुल हसन ने लाहौर से रावलपिंडी की एक तहसील कलर सईदा में आना था, जहां पर पीर हक खतीब के डेरे पर उन्होंने आना था। और इस दफ़ा उनकी कुछ प्लानिंग्स थी कि वो उनको एक नए अंदाज में एक्सपोज करेंगे। अब मैं आपको सिर्फ एक नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पीर हक खतीब नाम नेहाद ये जो पीर हैं, इनके हाथ कितने बड़े हैं। और इसके कुछ सबूत भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशंस देख लें, जो कि गवर्नर ऑफ पंजाब को भी दिया गया और रावलपिंडी इंतजामिया की तरफ से चीफ सेक्रेटरी पंजाब, यानी कि पूरे सूबे के लेवल पर इस मसले को उठाया गया है। और ये पूरा सिस्टम जो है एक शख्स के आगे उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए और उसको बचाने के लिए, उसको एक्सपोज होने से बचाने के लिए किस तरह काम कर रहा है। और इससे ये साबित हो जाता है कि पीर हक खतीब, उनके हाथ कितने मजबूत और कितने लंबे हैं कि उन्होंने रावलपिंडी इंतज़ामिया को मजबूर कर दिया है कि वो इकरारुल हसन साहब को उनके डेरे पर आने से रोक दें। ये ना सिर्फ उनको उनके डेरे पर आने से पाबंदी लगा दी गई है, दूसरा, अगर इकरारुल हसन वहाँ पर फिर भी चले जाते हैं तो रावलपिंडी इंतज़ामिया की जानिब से इकरारुल हसन पर जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शख्स कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा ताकतवर है और इसके सिस्टम में किस कदर गहरे और लंबे हाथ मौजूद हैं कि इसने पूरे सिस्टम को जो है वो अपने सामने डाल बनाकर खड़ा करने के लिए जो है वो खड़ा कर दिया है। और वो इस किस्म की, क्योंकि पिछली दफ़ा जब इकरारुल हसन वहाँ पर गए थे तो जिस तरह से तमाशा हुआ था, और वहाँ पर लोकल पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन अगर लोकल पुलिस वहाँ पर मौजूद ना होती तो इन लोगों की जो तारीख़ रही है, ये लोग जिस तरह से अपने मुखालफिन को जिस नज़र से देखते हैं, तो अगर वहाँ पर पुलिस ना होती और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग वहाँ पर ना होते तो इन्होंने वहीं पर इकरारुल हसन को मरवा देना था। जो हुजूम था उसके बावजूद वहाँ पर इंतज़ामिया के लोग मौजूद थे, वहाँ पर इंटेलिजेंस के लोग मौजूद थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफराद वहाँ पर मौजूद थे। उसके बावजूद इनके लोगों ने वहाँ पर तशद्दुद भी किया। वहाँ पर पूरी प्लानिंग की गई कि किसी तरह एक आध बंदा इनका मार दिया जाए। तो पीर हक खतीब जो है वो अपने एक इंटरव्यू में भी ये कह रहे थे कि अब हर दफ़ा तो बर्दाश्त नहीं होगा ना जी, अब वो आते हैं तो फिर हम भी, मतलब उन्होंने इशारा दे दिया था कि अब वो आएंगे तो हम भी उनको उस तरह से डील करेंगे जिस तरह हमारा तरीका है, जिस तरह हम एक आम आदमी को डील करते हैं, जिस तरह हम रवायती तौर पर हमारी जो लेगेसी रही है। और मज़े की बात है, ये कोई हक खतीब का जो मामला है ये कोई नया नहीं है। ये सारे कैटेगरिकली जो तौर पर ये इन पीरों ने इसी तरह डील किया अपने मुखालफिन को, क्योंकि ये ढोंग करते हैं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। अब इकरारुल हसन का मामला क्या है? इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब के वही करतब दिखाए हैं ना जो वो खुद करते थे। अब मसला ये नहीं है कि आप एक आस्ताना चला रहे हैं और आप वहाँ पर बैठे हुए हैं। मसला हमें ये है कि देखिए, आप वहाँ पर जो ढोंग रचा रहे हैं, जो चीज़ें, जो हरकतें करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वो मजहबी तौर पर हमारे लिए ख़तरनाक हैं, वो इस्लाम के लिए ख़तरनाक हैं और उससे मज़हब की बदनामी हो रही है। क्योंकि जब गैर मुस्लिम इस चीज़ को देखेंगे वो कहेंगे ये कैसा मज़हब है, ये किस किस्म का ढोंग रचाते हैं। और जिस तरह के दीगर मज़हब बदनाम हैं इस हवाले से, उस तरह इस्लाम भी बदनाम हो जाएगा और ये हमें बर्दाश्त नहीं है। आप अपना आस्ताना चलाएं उसी तरह रवायती तरीके से जिस तरह बाकी पीर फ़कीर लोग चलाते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप इस किस्म के ढोंग करेंगे कि आंखों से जंजीरें निकल रही हैं, मुंह से गोलियां निकल रही हैं, कीलें निकल रही हैं, यहाँ पर कट लगा के, और वे सारी चीज़ें जो हैं हमें पता है, दुनिया को तो पता ही है वैसे भी, ये सारी चीज़ें जो हैं पेंटिंग से होती हैं। और पीर हक खतीब ने वो चीज़ें की हैं जिससे हॉलीवुड भी परेशान हो गया, जो कि एडिटिंग और पेंटिंग और इसके बादशाह हैं, वो भी परेशान हो गए हैं कि ये लोग किस कदर गलीज़ और किस किस्म की हरकतें और मज़हब की आड़ में किस किस्म की गलाजत फैला रहे हैं। उसको एक्सपोज करने का काम इकरारुल हसन ने किया। और मैं भी ये सोच रहा था कि कोई ऐसा बंदा इस पर हाथ क्यों नहीं डालता, कोई ऐसा बंदा इन चीज़ों को एक्सपोज क्यों नहीं करता। और अगर इकरारुल हसन वैसे ही
اس پر بات کرتے, ان پر تنقید کرتے تو پھر سمجھ میں آتی تھی, کیونکہ لوگ تو دیکھ رہے تھے, یہ تو ساری چیزیں انڈرسٹوڈ سی تھی کہ یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے. لوگ اس کشمکش میں تھے کہ یہ سچ ہوگا, یہ جھوٹ ہوگا, پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے. اس چیز کو ایکسپوز کر دیا اقرار الحسن نے آ کے اپنے کچھ جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ مل کر. تو اب لوگوں کو یقین ہو چکا ہے, اب لوگوں کو اس چیز کا جو ہے وہ ثبوت مل چکا ہے, یہ واقعی ڈونگ ہے. میں خود ذاتی طور پر بڑا پریشان ہوتا تھا, میں کہتا تھا یار یہ کس طرح, مجھے پتا تو تھا کہ یہ 2 نمبری ہے, یہ تو مجھے یقین تھا کہ یہ 2 نمبری ہے, یہ لاجیکل چیزیں ہی نہیں ہیں کہ آپ آنکھ سے زنجیر نکال دیں اور وہ کہیں جی جنات نے ڈال دی. اور ایک جو ہے وہ انٹرویو میں وہ کہہ رہا تھا کہ جنات دکانوں سے جا کے کیلیں چراتے ہیں اور پھر لوگوں کے جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں جسموں کے اندر. تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات تھی. میں لیکن یہ ضرور سوچتا تھا کہ یار یہ کس طرح سے ٹرک, یہ کرتے کیا ہیں کہ آنکھ کے اندر سے کس طرح سے رکھ کے زنجیر نکالتے ہیں. وہ جو ایک عورت ہے 2-3 دفعہ مختلف ویڈیوز میں اس کو استعمال کیا گیا, بعد میں اس نے آ کے حق خطیب کو ایکسپوز بھی کیا. اس نے کہا یہ واقعی پیڈ پیسے دے کے اور مجھے مجبور کیا گیا اور میں نے یہ کام کیا, اس کے لیے یہ میں تجربہ رکھتی تھی, آنکھ کے اندر میں زنجیر رکھ لیتی تھی اور اس طرح منہ کے سے کیلیں نکالنا. تو میں اس چیز پر بڑا ضرور سوچتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا. لیکن جب اقرار الحسن نے اپنے لوگوں سے یہ چیزیں کروائی ہیں تو وہ سامنے آ گئے. اور اس چیز کی تکلیف ہے ان کو کہ یار اقرار الحسن نے آ کے, ایک بندے نے آ کے یہ کام کیا ڈال دیا کہ ہماری جو کرتب ہیں وہ ایکسپوز کر دیے. ظلم اور ناانصافی اور زیادتی یہ ہے کہ آپ مذہب کے نام پر, آپ اتنا مقدس ایک مذہب ہے اس کے نام پر لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہاں پر آپ کرتب کر رہے ہیں. میں نام نہیں دینا چاہتا لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں پھر آپ ایک سرکس چلائیں, آپ کہیں یہ سرکس ہے, لیکن وہاں پر آپ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں. اللہ رسول کے یہ کام ہے, اللہ رسول کی تعلیمات یہ ہیں جو آپ کر رہے ہیں. آپ اس طرح کے کرتب دکھا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو سٹائل آف دم اور یہ جو پھونک مارنا اور یہ جو ساری چیزیں ہیں, اور ان کو میں ڈیفینیٹلی یقین سے کہہ سکتا ہوں شاید ان کو 6 کلمے بھی پورے نہ آتے ہوں. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, اس سے آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا, لیکن میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ شاید ان کو 6 کلمے بھی نہ آتے ہوں گے. ان کو نماز کا سبق شاید نہ آتا ہو, لیکن بنے ہزاروں لوگوں کے پیر بنے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح چلائیں, بے شک بھلے ان کو نماز نہ آتی ہو, کلمے نہ آتے ہوں 6, دعائے قنوت نہ آتی ہو, یہ چلائیں اسی طرح. لیکن یہ کرتب دکھا کر لوگوں کی آنکھوں میں مٹی پھینکنا, یہ اس چیز کے مترادف ہے کہ آپ صرف اپنے چند ٹکوں کے لیے اور اس سسٹم کے بینیفیشری بننے کے لیے آپ اس قسم کی کرتب کریں, کیونکہ اس سسٹم کے بینیفیشری تو یہ لوگ ہیں. انہوں نے زندگیاں بدلی ہیں اپنے ان آستانوں سے, اور جو ان کا لائف سٹائل پہلے تھا وہ ان آستانوں میں آنے کے بعد جو ہے 190 ڈگری پر بدل گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کے بینیفیشری ہیں, اور یہ روایتی طور پر ان کی لیگیسی یہی ہے کہ یہ اپنے مخالفین کو یا مروا دیتے ہیں یا اس کو خرید لیتے ہیں, اور یا یہ پیار سے ڈیل کرتے ہیں, پہلے نہیں باز آتا تو اس کو وہ مروا دیتے ہیں. یہ اسی طرح کرتے ہیں. اور حق خطیب کے بارے میں تو یہ مشہور بھی ہے, انہوں نے ناصر مدنی صاحب کو بھی مار پڑوائی تھی, تو انہوں نے سمجھا کہ ہر بندہ اب ناصر مدنی صاحب ہی ہیں. لیکن بہرحال یہ جو ساری چیزیں, یہ جو کرتب ہیں, ہمیں اس چیز سے اختلاف ہے کہ آپ اس طرح کے ڈھونگ رچا کے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. لوگوں کو ضرور بتائیں کہ یہ کوئی آستانہ چل رہا ہے, دم درود ہو رہا ہے, وہاں تک بات ٹھیک ہے, لنگر چل رہا ہے, وہاں تک آپ اپنا بزنس رکھیں, اسلام کو بدنام نہ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.